Ina. 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 Smile. Ay. Ninang, ninang. Oh. Pipay. Huwag mo ilabas yung straw. Ano ba? Lalabas na naman yung straw eh. O, ayan. O. Bubuksan ko na yung cupcake ko. Upo ka kasi. Bukas natin cupcake. Ha? Sabi ko man. Alin? Sabi ni Mama Wendy. Tito Pan! Tito Pan! Sabi Alin? ni Mama Wendy. Sino Mama Wendy? Yung anak ni Papa Bel. Ne? Kanino anak? Ay, Papa Bel. Sino Papa Bear? Mama Bel. Ay, si Mama Bear ay maganda yon. Kami na-open ko na yung cupcake mo. Tako, Loli ko. Ate, sabi mo, Ate Jubel, Ate Bel. yung cupcake ni Kuya, pakain mo na, tsaka yung juice niya. Hindi, ayun. Di ba tig-isa nga kayo? Oh, Oh, ito na yung cupcake mo. Kainin mo na po. Yan. Takaw-takaw mo naman, Ina. magkain mo kape pa. Anong cupcake? Mm. Cupcake.